Semi river, Odiaba. Adom nyina Nyankopɔn yɛda wase na nwumre so sɛ ayɛ wo pɛ na wasan afrɛ yaba odidi pon so sanse wasɛm ɛna yɛyɛ kra aduane a ɛdi anim ɛde yɛkɔnkwam ɛne adom mu tibra ɛbɛkɔ wase mu no wane nyɛ sade aduane wane nyɛ ngosra sɛne ɛbɛyɛ a ɛbɛkanya isusum ama yɛadɔ sadeɛ na boa yɛ yɛtumi akonkoden ɛwɔ konkroyim etimi etu obonsama baibu na pagyatrene ne han aheni ama nakwa amansa nyina mu enim sɛ obɛkasa ye ho na wasɛm ahyɛ den atu bidi mu yɛtimi gyina sɛ asrafo a yɛdi nkonim meda wase sɛ obɛkasa fa mu o Yesu Kristo din na yɛbɔ empae yasɛm a yɛti wato din sɛ Yesu Kristo wayɛ nneɛma nyinaa yi Yesu Kristo wayɛ nneɛma nyinaa yi Mark chapter 7 verse 32 to 37 na wɔde ɔsotifo a ɔworo dodoɔ ɛbrɛ na wɔsrɛ no sɛ ɔmfa ne nsa nto no so na Yesu ɛfa no firi nkofukuo no mu kɔ nkyɛn ɛde ne nsa tea hyehyɛ no so na ɔtentasuo ka ɛde ka ne tɛkyerɛma na ɔhwɛ so egu ahome ɔse no sɛ hafata ɛne sɛ bui na so bui na tɛkyerɛma homa ɛsane ntɛm utu na utumi kasa yi na utumi kasa yi na obra won se won kan kire obia nanso okoso bra won na okoso pam eka na ye won nyina ho dwiri broso o kan se waye ne nyina yi waye ne nyina yi o ma so ti 40 asem o ma emum ekasa o ma osoti 40 asem Oma emum ekasa Jesus Christ oya di se oba ne nchen a de asai no ebi de atia no ebi de aya basi basa ebi eti omo kan se waye niam nyina yi waye niam oma osoti 40 asem de na so city asem oma emum kasa oma apate ho fi onyane ewufo eti Jesus Christ woye wiase ni da so woye awontoto so ni da so woye ni da so ma oni bi woye ni da so ma de ne yare aka no so oba Yesu nchen a obaji wa frim amane nyina mu aye ni Jesus Christ enti sa emumi ene obi anaso si na wofo ne abusuafo ampa amane na nkodai bosom obi wa amane no de nam nchi abosom so odi fi ha no de kwa ana wo de kwa nani pa dabi mfo amane nani pa wo amane de ni pa be ka so wo amane ko bosom oni anu yi eduro eni anu yi ema oni pa amane anu yi enti sutifo ya tabre na doctor fo ni wi asa no ko doctor fo ho nanso so doctor fo ye mo fam dia bo ni nyansa pa ko masua ni nimdie ya edi sua nimdie fa ni pa pop de ho omo yi bia bo frɛ wontumi anya na so entimi antiasem wontumi so ankasa ko si bra wu nyimi ya edum pempenso ane tese aka no so nanso wo mu ne sɛ Jesus Christ wo ya dinkwa nti so wo de ne kɔ ne nkyɛn a saa no men obetwam ti no me bia wo abrabɔ mu enso pɛ bia wo abrabɔ mu Kristo atwam enu nti yare ne no men eti Kristo ko Kristo nkyɛn no o tackle ade a amana tusi ne prɛkɔpɛ kan sɛ utumi ekasabra o tontesu to fam na ɔde ne nsa hye na sum na ɔka sɛ hafata kyerɛ sɛ bui na so bui ɛtɛkyerɛ ma homa sane ntɛm so tumi kasa yi na ɔmo ka sɛ ɔbra ɔmo sɛ ɔmo ɛmmɔ ho dawuru because yɛnti ɔbra ɔmo no nyɛ sɛ bia ɔnko ka Kristo ho nsɛnkyerɛ ne ho asɛmpa nyɛ o but ɔbra because nipa no kɔka sɛ Kristo asa ne yare a ɔmo de yarefo nyinaa ba botae ne sɛ ɔmo de bepa yaresa na ɔmo akɔ but ɔpɛ sɛ nipa no ba sɛ ɔmo beti na sɛm na ɔmo nya nkwagye na ɔmo nya adom na ɔmo nya yaresa
ti so be tra Kristo na se na ye pa ti so be nya bibia nyema nyina be koyi wa brabom asomafo nyemetre du nchimo dia sangotwe o say Yesu Kristo a ofri Nazareth Yesu Kristo na oyinipa na o sai nyame ba na opi ba bi ye friend Nazareth tresem trese Yesu Kristo a ofri Nazareth sadi nyankopon de hon konkon ni tumi sra no Kristo no nsa yare kwa na ya sra no ngo na hon konkon asra no ngo no nyankopon asra no ngo tresem so chinchi eye nipa yi Kristo botaye nyina ne se nipa be yi Kristo botaye nyina ne se nipa bibia be yi wabrabo Kristo botaye ne se ubedi yi wabrabo enti yeyo ti oba et so udi de ti yeyo de empawso ade bia se be yi ade bia nye yi bia be yi enti na tresem mo mka so aye ne nyina de yi eyi sanso ma so tifo ye de etiasem o memum ye de e kasa o ma pate ho ye de efi o ma bubu ye fo sori unyane ewufo enunti eno se Yesu Kristo ofri Nazareth sadi nyankopon de honkonkon ni tumi sra no otinchi eyeyi otinchi eye nipa yi osa wona obonsam hye wo muso nyina yade fi se nyankopon ye de ka na ho Yesu Kristo na boni ni abrabu anye boni ja nti nyankopon ka na ho Yesu Kristo na wunusu adru power wunusu incense wunusu anointing oil honkonkon na onkonko kana ho na onkonko won so nyankopon kana enu nti ene se yihu se ya ma ne nyina mu aye fi nyankopon chen Psalm 34 verse 8 someone can say radi oh that's all right nyankopon ti nipa bra Kristo chen be so na be wo ama ne uje chinchin doctor fo betimi akọ yare betimi ma ondu ama ondu so ko wo ama ne betimi chinchin nipa betimi atira kwanchen so nya dwuma ba ro ne bra be so Kristo hwe o se mon kan hwe se radi yi so ma ma ne na ne da so ma twen ne ho mo da o ma twen ne na so pem wa ba twen nyankopon o si mun kan hwe se urade yi urade Psalm 37 verse 4 so mo ni nka urade ho o ba ma mo de makoma ye de akoma pe it is ne pa abuso adom abuso enhira abuso ye ba ne nchen ko a onyi na ni hinta ye Matthew 8:14 so ba Kristo nchire nchen a so wo do amane ye be da Kristo a onyi na ni hinta o da bi so obi oba me nchen bi amento no entwene Matthew 8:14 to 17 kankan na Yesu ba Petrufi no be hunu se na se ba eda ho yare fufu wafie yare fufu na oso ne nsa na yare fufu ru gyae no na osore somo no etidi ntia mani pentimi nsumi na me ne se ye wa amane bat bra Yesu beje wafi wa amane mu yentia ni pentimi ni nyame nante ye wa amane bra Yesu Kristo beje wafi wa amane mu yentia ni pentimi nsumi nyame yi ni se oyare bra Yesu Kristo be sawo yare yentia ni pentimi nsumi nyame yi ni se aniyama nyina ye basa bra Yesu Kristo be ye aniyama nyina yi eti nkase wa amane ye no de transi munya no yi nkasa o yare wa no mu nko wakwa ya sapo ibre nko bra Kristo nchen wo twene wo hu se obema wadi yi wo twene wo hu se obe sawo yade wo twene wo hu se wo mane na edoubt ono nkwa ni muaye enti wo ba wo betakla mane ni state ade ha wo no obaji wa film amwante ho enu nti ena o kase na naseba na Yesu ba Petrufi uduhunu naseba so da ho yare fufu na oso ne nsa na oyare fufu ri jai na osore somo no osore nsa na yare fufu ri yedei ejai na osore yedei esomo no enti obamu ahoto wetinya som obehira wo de ha wo no de tete wo no obeyi afi ho wetinya somo no opese wo somo no nti opese wonya ahoto anfa na wetinya somo no nti obi ne obetimi akaso osumi nyame amane ne kaos obetimi asumi nyame betetew nti amane no a ene wudi akon obi yefi so na wetimi asomo no enti nkasa waba amane ne ebe kaos de bi ebe ko yare de be ko bibia enkoyi de be koyi na wetimi asomo se bra wo so ne nsa na yare fufu gyaye no wo sori somo no kewade be so somo no na eduru anumre no ode wona wo ahomoni bebre bre na ahomoni so ye yare hye nipa so timi di yare etwira to nipa so etimi di adambo to nipa so ode wona na ode wona wo ahomoni bebre bre no ode na sem etu ahomoni no osa wona wo yare nyina yade na di odifo aza ya kan no adam se ono no fa ya homre wo so an yare wanyina wo ha wanyina no Kristo beji wa free
so be ba no nchen a so be gina dia so ne be nante a ho be to wate obi sifa ho ba urade ahonto die empower so da se wo ba Kristo Yesu nchen pe oba na mo je tu no ba Yesu nchen o se me ko so na tadi papa na me nya ko na so mu an ho be to o so mu pa na ho atom papa na ba de no oda katasu so wa hojo so kwachi no pra mo pe kwan ko Kristo nchen wo nya kwan ni pe fom no hu be pre nya kwan no wo fi ho mo ko pa da no so fie wura na nkasa se ngofo e se menya mo ma pa da no so a be me oda katasu obeda so iti da no ma paso chance no beto fofo to mo pa da nso dia asafidie si dem ho e obi bere pa no akọ Yesu ntia kusuru mu wo de wanya akwanya otron otuntwa wona bra na bibia be kama iti mo pa da no so ne fa so kakran de to no to fo pe e na Yesu no me na oye flus o so ba do boni ayre wanya ba Kristo ntia wo wie no me nyina flus wo Yesu ni mo boni bia wa ye bi ori ataw afedie o hwe kwan se bi ni ma papa nkoa na be ba wa fe enhwe wadwuma a wo ye hwe osiko but when aba Yesu nchepe na odo boni ataw no me afi so edi esenhia no efolu wo sensenchia ne bedi wona edi senyama sensenchia na me se baba wate hwe kwan impossibility become possible because wo hwe nipa wo di nipa hwe nipa wo hwe ni nipa fam but adombi e be piem me se adombi be piem impossibility become intimi ye ho ebe ye ho ye bie intimi ye ho ma ebe ye ho enkoso ntimi Yesu Kristo a wadabu no niema nyina bi oso waye niema nyina yi o ma sutifo ye dey ti ase memum ye dey e kasa pate ye dey e sore kwata hofo ho ye dey e wufo sore nti John 11:34 e wufo sore Yesu e kache Martha ne Mary hene fa na ye de mode Lazarus ko toyi ko Lazarus na danfo ni Yesu o yare ye no no mto nkrase Yesu adamfo yare enso Yesu anya adade ama amehwe Lazarus ansane yare efise na o baby ko no asempa tre de ubum na okoka nsempa ni asoma na se wo mboda wuru nchiri wiase nyina sa wona nya de nkwa nipa hu no wo ye light of the world wo ye wiase kania wo ye wiase hoto etinye nipa ba akopenti na Yesu baaye enya nkwa wuntira o maka ho wo yere ka ho obi aka ho nti ma wo mo nti Kristo kwa sempa ono ni wiase kania sa wo ba ne cha ha beto kraso ha beto hyebere so niema nyina ba ye shiri ahotoro no enti John 11:34 me kan verse na woka se ehe na modene toye na o si na se awurade brother hwe na Yesu su na yudafo ne cancer hwe dawo dono Yesu do papa hwe se de Yesu do ni pa se de Yesu Kristo si do ne moye fo pa ya wo beka se wo betra mo amani aka so hwe Jesus bra wo te se Lazarus ya wanya dade anko train no cancer mo me enko Lazarus enko hwe yenko ene fia fonse Yesu su wada nso wada obenya na wo se afi Lazarus mo me enko o mudru open o se pa na bono tue obi a owu ne nan Mary Christ Erade mi nsem nya na obon o se ugidi abohunu die anko pon ne bonyam to se ne fa na bono tue ana o me se bra behwe nti okọ no na ra ho obede ne kwafie wodi unyam kwafie yu e ka kiro se ne manyina bi ya ma ebra obede ne kwafie no na Yesu ra ho osu yuda kwafie dawo tono Kristo do papa nti wo hawo eye ne hawo amane eye na amane ba nshanka nyame di so wo muaye ma wo nshanka nyame di so wo nshira ma wo nshanka nyame se ye wo nsankyene ma wo bibi padi fi Kristo nkyɛn bɛba wo nkyɛn bibi padi fi so bɛba wo krem bibi padi fi so bɛba wo him niema nyina bɛsesa wate ye wusu ho no bɛsese ye nkoyi ne dikoyi so ye niema nyina yi fa wa resɛ mu bɛkoyie usika sɛ mu bɛkoyie wadwuma sɛ mu bɛkoyie ma ho kwan na de obɛka no yo sankyene bi di ochi verse 43 na o kan say na orden na o kan sa no de ne kase tiem ni braba agonizing prayer command prayer or the ne kase tiem Lazarus free bra na de wo no Freddy na danu tomato chire ne nan ne nsa eduku chichire enim Yesu si no se mo nsane no mo mane nko ade bia achiru bia ne nsane ade bia ye oso amane ne nsane ade wa ho 20 na Yesu baaye enti Yesu so aba enti na wo be yare ye be kaoso Yesu so aba enti wa mane ye be kaoso dadi e be fa ne nyina sane wate de ye wo tete wo ho no de ye wo haha wo ho awurade ayiwie
asɛm yɛ so it is finished. Jana hwɛ adeɛ nsɛnkyerɛnne bɛdi akyi. Jana hwɛ adeɛ nsɛnkyerɛnne bɛdi w'akyi. Jana hwɛ adeɛ wobɛhu nyame ne mu nyame ɛbɛwɔ abrabɔ. Jana hwɛ adeɛ nyankopɔn tumi bɛba wo so. Jana hwɛ adeɛ nti jana nyame. Wayɛ wie. Wadi bɛdi. Ayɛ nneɛma nyinaa yi. Ɔse ne wo nsana no wɔma ne nkɔ. Obi a wawuo yɛkɔsi no yɛakyekyere n'anim. Aborɔ ne adwemmɔ ne nti. Yɛakyekyere ne nsa. Yɛakyekyere no. Onya ne yɛ no. Akyekyere no. Sɛ nsana no. Nti deɛ akyekyere biara no. Yes, I feel it, son. I found that it will be who said freedom. Freedom. About cream. Fahudi, about cream. Fahudi, about Pobidin. Fahudi, about Sikasimu. Fahudi, Enamaya, Ebeba. Fahudi, about Wadimu. Fahudi, about and Oba. Oka, Umpenku Mada. Umfakininku and Comba. Can tell Banayama. Oba Fisuna and Sanibidi. I don't think why any many. Na Yudafoɔ no nkyɛmu a ɛyɛ aduanan mu ɛna Yudafoɔ no pii a ɔbaa Maria nkyɛn wohuru ade a Yesu yɛɛ no ɔgye ne di hwan ɛna mpa de papa sɛ wone obi a wotumi awuwu so nante a wɔmpɛ kɔmfɔ no te sɛ ɔkɔnye wuwu aguraba ɔkɔyɛ antene ka bi yɛhunu baabi yɛsie no ayɛ ka Jesus obi a wɔwu ɛne nan ebra nson ɛnso owuo ɛbɛkata ne hyɛbrɛ so Yesu adamfo no okoye no so monko kire baabi anadamfo no ne toyi odu apono sorry bra enti ade bia wuo bia na be sorry wa brabu Yesu wo mu a the resurrection power ebe wo kiama enti owu sorry emra wo krem enkwamra wo krem ye yomra wo krem enti niam papa no enye wo mode mo enye ni pabi Yesu a wanya no niam papa be sokani a wo brabu inshira be sokani a wo brabu to ye niam nyine ye aduru so hwekwan ɔse memma mo ho atom sɛ mo ba me nkyɛn a ɔsisi obi ba me nkyɛn a menyɛ dɛ mento no ntwene Matthew chapter 11:29 to 30 ɛyɛ akoti ɔse mo a moayɛ adwuma brɛ abrabɔ de nipa wɔn twetwɛdɛ o awade de nipa korɔ de nipa wɔn twetwɛdɛ nanso Jesus ba mu a ɛnneɛma bɛtɛn wodi bi ɛnneɛma bɛsa ɔse mo dai mo a moayɛ adwuma brɛ gya economy awurade no akwam wawi wo ma yadwuma bo so ma ne so ewi ase gadwene ni ama so ma ne so wo mra me nchi so ba yeso nche a eno no bia ka bia no ebe ya hoto wo ma yadwuma bre no so ma ne so mo mra me nchen na me mo ma home mo mfa me komu antom ho so nyankopon dwuma be prapra so dem abedo do afia compound bi bedo sorry akọ invite afofo ye ko bible said green kuti nya miasam ye ko river bi kuti nyankopon asam debi wona de fun ato wo dwuma wo na be hyedem bom price wadi mo dwuma ko sapo nko so wadi mo so fon hyed nya de nya nam asafo nko so fa afofo bra wo se mo fa me komu Kristo se obi piso di me che ompa no chi mo mfa me komu nya me dwuma komu ya enso hapa inshallah wo nyankopon anyi ne de yi dia ka nyina ahoto ebeba wo enunti ena nipa nyina edi Yesu di nti yasam no 1 point Yesu Kristo nipa nyina hwehwe no anyimfo hwehwe no lawyer for hwehwe no judge for ko amane ye ntre nipa nyina hwehwe Yesu ni se enipa ya dai oni pa bia wa oni pa bia na amane asopa ni se obi ewu because o many people edit o ma party for sorry o ma wo mo kwata ehufi na de owu die se ni ayeka Yesu se nye ka ne branso Lazarus sorry bibia wu abrabom onza baako etimi keka no enkwamere se wuwi na onsa Satan si okuna onsa benyankwa nti obi e wo ha bia siri wo bawre so koka utimi Yesu yi mu se wo asori mu ne nyame ngosra nsɛmpa yetie se ye ho nyankopɔn tias na okra tias se wo ba bia wu nipa bia kwa bi ho asie na ewu a enkwa memu a wa wode na ewu na nyin sentimeto ma enyankwa o so de tumi chimfa mu o so de tumi chimfa okram se o kidney ewu a o so de tumi chimfa enti nkwa ba mu wate enti de ewu enyankwa ehyanka nyame dinda enti wonya tias ewu se wo te wona ansa ba kwa dojo spread na tisa no mpiempi wu sanso wona so ya ho mre o sai ya ro nyina asumbi ho asen ye dai da no so nti nya ya so Yesu Kristo asumbi na Yesu Kristo asumbi eti o si Yesu Kristo nipa nyina hwewo
Matthew chapter 35 verse Matthew chapter 135 to 39. Was yes, nipa nyina rep adentra efise wodi tumi fisro. Wo twen nyame anim di ahode fisro. So na me yore ko akọ nipa fi amanim. Nipa obi wo sori ya na fan ka no na ni atiefu. Mpa ekura wo mo. E be na nkosi amane. Wo sori ya abu kon kenkan wo mpa ye. Wo sori ya na akọ koso ya no no aduane amane madi. On mpa ye nyame nyim ti se nipa de bia wo mte nipa wa mane na. Ye nya dade me nyame nyim fisro. Ye nya hode mpisro. Ye nya nyame ho bre. Enti Satan ye sori da bia wo de how ne bi hia. De tia how. Aho kire accident. Esan musuo e de bi echi. Adentra. Wa ni tumi mpisro a. Yo wa ta aseso no be ko tia wo. Bible say obi wuri ase. Yo ti mu no wo ye de. Ah? Obi wuri ase. Tumi bi wuri ase. Wo sori ya ni obi bi ase. Tumi bi wo soro. Frɛ no. Wo se frɛ me me de. E jo so nti wo frɛ na wo de jawuwu. Wo ko hia no. Wo kana to fom. Bible say mam kwase mu tiatia de. O tiase ya tanfo ahoden so. Tumi bi e wo wiase bi abetia to na ase. Amane bi e wo wiase bi abetia to na ase. Because the Bible say o tie mu no. Cheje wo wiase mam kwan ba mu nya dai. Mu tiatia o tiase o tanfo di baye tumi di. Ni paso. Baye tumi e de tumi pegu. Baye tumi e hye di paso. Brante ba ko yeso brante ba ko ya djumbe bi. Ma me na premier one time ko e man ko tumi fi. Se ne ba ko nya yare. Ni ba ya djuma o ye buru nya djuma. Ba ni pa o ne te no ya one ne ban no ono so eye na djuma na ode odado bi kire se nipa no nkoda na o che o ma de ne ho aye ni edi ato ne du ama ene wontimi nantinti o be nantinti still wontimi nantinti wa free pakoro nti pakoro nfa ne gade aya sa wo han se o yesu kristo nchen bible so ti hun ti o ti hun tabia no o ta ke dia ponina so sini nyankopon se bi twan kwahye dia ma bank sini nyankopon o de ntakra be kata so e chama se ne o chem ne nkatabo asna ba kwahye unsu ana djubumbo dama afi na ma wiakete nkan nti so to adu a amnya djuma onipa bi kwaje adu ofisiem so de bawo so be bawo no ne maso so bi ka so de bi kitu form de bia kwahye wo bi so tia so ama onyodu aba so be ko ne maso so so hinta bia enuna so na wote na me bo ho bai wo de ntakra kata so eji otampo pewa wo nya oda jesu okosoro abe kosoro no beti atofom so tenti nyankopon bo ho bai ntinya gidie say Jesus Christ awaba ntin ahotonko a me say ahotonko a eti me kankan Mark chapter 1:135 Mark utreba ko nchichimu a eye biasa enum na osia osori ahomachen fiedi na osoya ko stresu baby e ko bo mpaye ho Simon ene wona wo kan ho ni no Simon ne wona wo kan no na hunu no wose no se nipa nyina hwehwew adenti ene nipa nyina hwehwe no so ba ne nchen a o beto Ghana president Ghana president mi nko ya Jubilee House because ye kwa ontimi nyanya me nyina anya dey e ma ntia na this is assembly ne kakra obiti ye kwa wo ye ma ye pe na Jesus die ote ba die ote tise wo ba bi akọ okwa yo pi bia won sabe yede won sabe ka won saka kwa kan wi e wo Yesu di won sabe ka dan kwa so ayede yi aka wo ubinya dan kwa wo kra muta enti wo se nipa nyina ye dai wo se won se momma ye nkonkura de da ho no mu na mo me nko ka sempa wo ho so ye nti na me ba ye nko ne wo no mo nyante me nka se me wi asade nkwamaba wo mo mate me nka le di bidike di ba bia me ko bia maba ba bia Yesu Kristo obo di bia di pa ba ho e dia wa ba wa lucky pa Kristo obeye wa mani ya ma mani ya ni ya ma me se wa mani ya bi obeye ama ho e di mo me nkonkura kan ko kenya nko ni nti na me ye dai me ba ye ko Galilee ko ka sempa no tura ho mo ne honhom bia mfi nyame honhom bia ne odi afi honhom bia ni nyame honhom mo tia honhom maame wata honhom e bom pa ye tia no se nya tumi wo so hihye bia ye maame wata honhom e mo tia honhom abayi honhom kabreche honhom bosom honhom itunase me kananim e brenase e twifa no so e fra osuja se nhimfa ni mo Yesu ni mo honhom bia timi nya adwumantia ofi honhom bia timi nya adwumantia wafu honhom bia timi nya adwumantia wo ma honhom bia hye wo ma so e to se de adambo de yare to ma so sa honhom no me domeno me kananim mo Yesu ni mo eti wo so otua honhom ne eti honhom bia fi wo so ati honhom bia timi nya adwumantia wo ma e fi se Kristo okuta super power ya would destroy the works of the devil. Timu some nyina se wabrabo mu. Verse 40 ena okwatani bi ba ne ntan. Utua homo ne. Kwatani se mehu no. Adenkwa no meko ne ntan. Ba na moje to se mehu no. Meko ne ntan. Sekio se mehu no. Merei meko ne ntan. Ada na untumi kamba na aka se brade. Dini na be down. Okwatani bi ba ne ntan. Be sre no se
ekoto no o se ni se opa o betimi ama no hopi mi judi nankopon di mi judi se o kasa enu ano no edi kasa me ho Yesu Kristo kasa me ho katra mi se kwatako wo tumi o se opa o betimi ama me hopi na woya ne mobo woya dai woya ne mobo kwatani ne Yesu Kristo mobo ti se kwata ye nta ya de ontum ko dipem because wa bre papa wa bre sabe Yesu kan mu yinti papa wa bre nti wo matete na cho ontum ko de na de ahoto aba ene Yesu Kristo de ahoto bre wo bese na wo ahoto enti woya ne mobo wo training nsa no mo se ne se ne pa humbi Jesus pe papa ma papa mra wo so niema nyina be papa ma wo wo se me pa wonya dai empi na ntemu a kwata no fi ne ho na ne ho firi na Yesu bram den se Oma no free edi ntem was in session nka asem no enka asem biara nkyire wo bia kona fa ho kokokire asofo wa ho free nti koma die Moses hyeye no na enya danse e ma won na ono de hwan ne beka na no tum saa kwa ma me ho atome ne wotim Yesu asame kwata benye kwata bio mo nhwe me ho e ho ayese na ayesa akra foforo ne me nyina yiyi mo nhwe me enwane me yo bra me nchan me ho ayese kra aso hwe de nipa ayetom tipe bia ayetom tom obeka na no atum wo bodewuru ene wo bodo ono de ofiredi ofiti ase ka no pi na o ma asam train enu nti Yesu antumi anyi na nim ankokoro bi what obi ate obi ave body trafo kwata po ye piri ya nkwe nyina ba achatem tutuko Yesu nipa ba kire no so o mani ni dimpo ena wo ko bodewuru se kwata no mama na ko na afi edom ye nto aso nkenka wo se dai na Yesu antumi anyi na nim anko ba bia di because wo kwa ye man ko dama tro so na emu mo transfer so honom baby you free me nyina ba nten Yesu sanse papa no kokko ebo da wuru nti dom ba na Yesu Kristo say okay o mo ba no so ko tena ba bi e ho nye so me ba Yesu Kristo ko toilet to kura o ko honom a onte kankan adintra because bibia buru mu asamanti o ko stress ko transfer na edom ubia ba so wonya nsanchene Awurade man nsanchene ni wachi me say Awurade man nsanchene ni wachi adanti na nipa tuti di Yesu wachi saa ti say wo kwa niema nyina be koyi di ntre ni perfidi Yesu tina Isaiah kan wa Isaiah chapter 14 verse 3 Isaiah chapter 14 verse 3 o si Yesu sa woten kan kon ho wate kon nchen e dakura akoko dan nchen na bibi bi si wa brabo Isaiah 14 verse 3 and 7 o si awuradi ebe ma wo ohome afi wo ya ene wa ho yira ene wanyadie bibi di unya wanyadie denden a odi wu bibi hawo ene anu yini ne mese de hawo na anu yini ne wose saa da no a ho beto no ne e dan sancheni bedi watim se ne ene ne nkwa de da na nya dom da wadi Yesu adi waso Yesu mu bibi ba pe bibi bo abrabo niema nyina be sefa niema nyina be koyi fa ho to no so enipa nyina hwehwe no aloya fo hwehwe no judge fo hwehwe no uko ba bia Yesu di ne bon kase uko America Yesu di ne bon kase Ghana Yesu di ne bon kase asoro bia Yesu di ne bon kase uko Togo Yesu di ne bon kase ti da bia Yesu di ne bon untimi nkai untim fatre fan tre nkai adentra because ono ena ye wiase agen kwa ono ena die hie nyina ode be maye enti bonidi fa hoto no so afa oho eto no so efise eniema nyina ebe yi amawo eniema nyina be yi ama verse 7 asase enyina so adwo ayikom wa madwum so obeto dwum de hawo ebe yikom epo asoche no ana ebo tie suafo Kristo ko kasa epo ni yikom edidie edidi no ebe yikom amane no a etetew no ayikom o sei asase nyina Yesu kasa o sei asase nyina eso adwo bia Yesu wo no ahoton ko a etisi Yesu no nete a be se ahoton pawo so ba ayikom ba manum so fi ko beto ayi twom woni mnyom to but nyame be ma wonyoma mo ato because asem na asi no obenya ho nyom de ato niema nyina yi ama me pa na nka niema nko yi ena niema ko yi ama me pa asudie ma ni mere ntem asudie ni me kunu ntem asudie aba me kunu ntem asudie aba mere ntem me ana me nim se me nya adwuma ye me na matimi aye stock si me na matimi si dai ti da na wosie no kura be ma wonyoma mo ato aye yi nyom hranka nya me da enti Kristo wo bemu a
oba mo ato ayi dwom ade ntre ko be ye niam nyina yi sapinia ade ehia ne se hwe awurade bible se mo hwe awurade bible se mo hwe nyankopɔn ahini ne tene kane bible se mo hwe awurade no awurade yi ne ho adi kyerɛ mo tresem se abo afote hwe nsuuru saa na me kra hwe awurade yenkenkan sapinia se asasofo yi mo hwe awurade o se mo pa hoto a mo hwe awurade o se mo pa yaresa mo hwe awurade o enti de bible kan se mo hwe awurade ma obonefo na ne kwanya no nipa hwe na na dininya mo sambre awurade nkyɛn awurade de bɛkyɛ no it is all hwe awurade a ho bɛtɔw wɔso fa ho bɔ awurade na ho ntɔw so oba ufutumfo nkyɛn a wɔde obesi wɔ so oba ufutumfo nkyɛn a wɔbɛhyɛ wɔ ne munyam nti Saphania chapter 2 verse 3 ɔso sɛn wɔsɛ mo hwe awurade asasofo nyinaa mo brɛ mo ho ase nyinaa no mo hwe atemudeɛ mo hwe nsɛnkyerɛnne mo hwe trene mo hwe papayɛ wɔsɛ mo nyɛ mo ɛdai mo brɛ mo ho ase nyinaa mo hwe atemudeɛ mo hwe trene mo hwe ahobraseɛ ebia wɔbɛkora mo awurade abufu da no awurade bu afu bato de wɔhwɛ na wɔbɛkora wo wo de awurade bɛkora wo enti trɛsɛm tse yɛhwɛ awurade fi sɛ ɔno ɛna nneɛma nyinaa ɛwɔ ne nsam Mose hu mɛtɔ so no 9 titimu aduonu nkron Deuteronomy chapter 4 verse 29 ɔse yɛhwɛ awurade a ɔbɛma yakoma to yi Bible sɛ mo nim ka awurade ho na ɔbɛma ɔde yi deɛ wakoma yɛ dɛ yi ɛpɛ ɔbɛyɛ ama wo ojimi nya na nyame ojimi nye yare no ojimi nsa awo ojima wo ɔbɛyɛ ama wo wɔte hɔ ɛna mo bɛhwehwɛ awurade amane ba wo so na de korokta na nkɔ yare ba wo so na nkɔ a afedie ɛno na mo bɛhwehwɛ awurade nti nyankopɔn pu bi a wakɔ afi na waboaro amane afɛ ni anu yi awurade bɛmo anu yi awurade mo muraye iti nka sɛ nkachi nyame bɛyɛ ho nsɛnkyerɛnne nyame bɛkasa nyame nka bi nti na ase amane ne nkɔ ɔbɛka bi ɛnɛ waka bi wɔ Yesu dim ɛhɔ na mo bɛhwehwɛ awurade mo nyankopɔn sɛ mo de makoma nyinaa ne mo kra nyinaa bɛhwehwɛ awurade makyi kwan na mo bɛhu me nyame bi yi ne ho di akyerɛw obeyi ne nsɛnkyerɛnne di akyerɛw obeyi ne tumi di akyerɛw obeyi na yaresa di akyerɛw ɔbɛma ne boburu hu aba wo so ɛno nti na trɛsɛm sɛ yɛhwehwɛ awurade sansa ne yɛpɛ nyinaa wɔ ne nkyɛn sɛ yɛkɔ ne nkyɛn a ɔde bɛma yɛn enti yɛnkenkan koteshi baakɔ enti yɛhwehwɛ awurade no ɛsɛ sɛ yɛtu mirika ɛkɔ na ɛkɔfa nyankopɔn asɛm no ɛyɛ yɛhoɔden ɛsɛ yɛkɔ na nkwagyeɛ dadeɛ kyɛ no nkwagyeɛ nyame asɛm no yɛyɛ nkwagyeɛ no yɛsom pintin nokorɛ no sɛ yɛde bɔ yɛ so ne tu mirika kɔ nokorɛ no ho ɛsɛ yɛtumi kɔ so di mpaebɔ ɛkɔ so hwen ɛtia ɔtamfo no ɛsɛ yɛkɔ so ɛde nokorɛ bɔ yɛ asene ɛsɛ yɛkɔ so na yɛtu mirika wɔtere ne ho Ephesians chapter 6 yɛkenkan na mede asɛm no abawie ɛka sɛ yɛhwehwɛ awurade a ɛho anamontuo ne sɛn ntɔkɔ so mpaebɔ yɛyɛ ntɔkɔ so wɔ mpaebɔ mu yɛhwehwɛ awurade no yɛyɛ ntɔkɔ so wɔ mpaebɔ mu yɛkɔ so na yɛakora nokorɛ yɛkɔ so na yɛakora nokorɛ ka sɛ yɛhwehwɛ awurade a yɛtɔ akɔ so na yɛkuta gyidie mu sɛ megyidi nsɛnkyerɛnne bɛdi m'akyi megyidi menya ayaresa megyidi menya ahotɔ megyidi menya nhyira eti gyidi nsɛnkyerɛnne bɛdi w'akyi Ephesians chapter 6 verse 13 yɛnti mo nhyɛ nyankopɔn akodie nyinaa kata yɛhwɛ awurade a yɛhyɛ nyankopɔn akodie nyankopɔn asɛm yɛhyɛ ne sɛ akodie mpaebɔ yɛfa ne sɛ akodie nyankopɔn pɛ yɛfa ne sɛ akodie honhom kronkron yɛhwɛ ne tira kwan sɛ akodie yɛnti mo nhyɛ nyankopɔn akodie nyinaa na motumi gyina ɛne ɛtumi gyina ɛdabɔne mu na moyɛ ne nyinaa wie a monyina hɔ momfa nokorɛ mo masene kata yɛhwɛ awurade a sɔ nokorɛ no mu som pintin kuta nokorɛ no mu tɔkɔ so nokorɛ no mu wɔsɛ momfa nokorɛ mo masene na monhwɛ trene nkataboɔ yɛhwɛ awurade a trene ɛyɛ nkataboɔ yɛahoɔden ne trene yɛtumi ne trene nti ɛkɔ so tɔkɔ so wɔ trene mu ɛkɔ so tua nama wɔ trene mu yɛtu trene ho mirika yɛma trene ho kɔm ne sikɔm de yɛne sɛ yɛhwɛ awurade ne nyame tumi di akyi nyankopɔn nsɛnkyerɛnne di akyi berɛ a yɛhwɛ trene no yɛbɛhu nyankopɔn tumi wɔsɛ momfa asomdua asɛmpa ho ahodasoɔ nhyɛ mo naase yɛma mmara nwoma ne mfi yɛnum nyame asɛm yɛ akɔdeɛ yɛsunsum ho nsekan no yɛkɔ so de yɛde ho to so ɛma asɛm no tumi no twitwa tamfo asɛm no tumi no bɔ yɛ ho ban nti nyankopɔn asɛm no wɔsɛ de momfa asomdua asɛmpa ho ahodasoɔ nhyɛ mo nan na monkura gyidie kyɛm megyidi Yesu Kristo wɔ mu a ɛbɛyie megyidi Yesu Kristo wɔ mu a menya nsɛnkyerɛnne nyagyidie na kasa wɔ gyidie so ɛnkasa wɔ abasɛmbu so ɛnkasa wɔ sun so nyagyidie sɛ Yesu wɔ mu ɛbɛsesa afesa obedi nkonim medi nkonim menya ayaresa menya ahotɔ unya ahotɔ ɛnsesa
sa gidie no sentene be di wachi gidie no die ni wo beba gidie no asamfo be hwea omo mo pori buase no nyame be topo wo manim so be topo he dai tamti wo hwe kwade kuta gidiem enyem ka so sisiri aso matan asan o sisiri mawie ni o da bite na abonye tu because bibi papa bi wu mu bibi papa bi free na zetaba die ni da so ni mu no ebe ye papa ma wo ebe ye nhira ma wo eti abuburu kosia ne ho amane doso nenso nse da eti nyankopon obehyewo animonyam osem nkuragidie na amudu nkuragidie che mo do dum obon for be ma ayede na mo mfa nkwaje da de che ti nkotwatro ensa me kan bone enko kontokwa ensa me kan bone just akwa be da wo ama wi bia paska enti mo mfa nkugine pinti nkwaje me enkohwese to bone twen gine pinti amaniebo nsofemo nkwaje da de che bo ho bai obi abetiato obi ene beguase but nkwaje da de che kuta wona nkwaje kuta wonti woni muase ta enti o ka so hwe awade a nkwaje kuta pinti na pe di chapter mo mfa sire nyina mo mpa da bi fervent in prayers, consistent prayers, agonizing prayers, be consistent. Just any pa bompaye da obrehun, pampaye bogen tanfo na namse jate bu bompaye, anopa bompaye, ewia bompaye, anajo bompaye, onama bompaye, mampaye nyese home, bompaye, ditumi wasase so. Wasini yemi fie mpaye bo fi, mampaye bo hu hiawo, mampaye bompayawo, mampaye bo nche woni munyam. Yesu Kristo sora homachin, ofre di ko stress ko bompaye. Yesu Kristo anajo mu nyina, obompaye ansa no Yesu afo no. Yesu Kristo first if you have 9 echo mountain of transfiguration James John Peter James John fa o mko bompaye Kristo na nani mu yima satra wa yifita na pagya no koso bompaye sempaye bompagya e wo Yesu dimu erunti Elijah ne musi ba be kan o masam kire no chese de ho ache wase me na me Elijah odifo edifo nyina de ho ache wase de ho ache wase sa na musi so de ho be hye wase me de mrana be hye wase sansa woni ya genkwa ti Kristo yo agenkwa bibia be sorry, General. Never think.